आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो मेरे साथ बहुत अच्छे से देखना भाई यार, एंजॉय करना। কতবার বলতে হবে আমি তোকে ভালোবাসি না বাসি না বাসি না। তুমি যদি আমাকে নাই ভালোবেসে থাকো তাহলে সেদিনকে কেন জিজ্ঞাসা করেছিলে কেন যে ভাত খেয়েছো নাকি রাতে? কি করে यार अजीत के बंगाली है भाई। ठंडी का दिन नहाने के बाद জন্মদিন কবে গো? আমার কোনো জন্মদিন নেই। সে কি কথা, সবার তো জন্মদিন থাকে। আরে ওরা ওঠো, আমি রাতে জন্মেছি, আমার জন্ম রাত হবে, দিন না। কি হোসেন, এই পৃথিবীর মধ্যে ভয়ঙ্কর প্রাণী কে? ধরাই গো না নরমাল আচ্ছা তুমি ডরাই কও। এই পৃথিবীতে মধ্যে ভয়ঙ্কর পানি হইলো আমার বউ। যাইরা তুই বাড়িতে আহিস, আমি ইনুই দাঁড়ায় থাকবো, তুই আজকে दिया ना नाराज करे अपनी बीवी को। कहते हैं ना, दूसरे को नुकसान करने के जाओगी भाई, खुद ही गई गड्ढे में गिर जाओगी। भाई साहब, धुआं खाने के बाद पूरा डोगी दिखता है।